Sir, may muntag sir, kalisorbe lang. Pagka congressman diri sa 1st District, si Migs Nograles o si Paulo Duterte? Pulong. Pulong mo? Pulong ka? O, diri rin ni sir sa YouTube. Shoutout sir, sa ganahan ka. Okay. Puan. Talo mo man diri no? Oh, rapper. Rapper? Oh, rapper. Salamat sir. Sir, may muntag sa inyo kalisorbe lang. Pagka congressman ring 1st District, si Migs Nograles o si Paulo Duterte ang nag-atbang karon. Kasi inyo ang dol sa dughan dia. Nograles. Oh, ayun oh, Nograles ka, si Migs. Ikaw sir. Yan mo. Hindi, undecided ka. Ikaw sir. Mayon. Kung Asang Mayon? Mayon. Sige. Sige, undecided sir. Nograles, ikaw sir. Duterte na sir. Duterte. Okay. Okay. Ato ang safety sa itong pamilya. Duterte, klaro na kayo na yung mga Okay. Dire lang ni sir. Sir, pwede di ka makalisorbe sa congressman? Si Paulo Duterte o si Migs Nograles? Sama kaya boss. Sa kalisorbe lang. Kaya doon sa duganin mo? Nograles. Nograles, Migs. Okay, salamat sir. Ikaw sir, kalisorbe lang. Migs Nograles o si Paulo? Paulo ka, ikaw ma'am. Andol sa Mundugan. Congressman, District 1. Walang una. Okay, undecided ka, undecided. Salamat. Okay no, naay Paulo, naapoy Migs. Okay kayo. Anak, ramana.